Nahmaduhu jalla alal in'ami bi ni'matil imani wal islami. Kami puji akan ianya Allah Ta'ala, jalla yang agunglah ianya Allah, ala in'ami di atas pemberian nikmat Allah Ta'ala, dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Man khasana bi khairi man qad ursila. Siapakah itu Allah? Man dibadalkan kepada nahmaduhu. Itulah man yang mengkhususkan ianya man akan kita semua, bi khairi dengan sebaik-baik siman. Maksud man yang kedua ini Rasul, qad ursila yang sungguh diutuskan akan ianya man, itulah Rasulullah. Wa khairi man hazal maqamatil ula. Dan Allah juga mengkhususkan kita dengan sebaik-baik siman yang mencakupi ianya man akan segala maqam-maqam yang tinggi, itulah Rasulullah. Siapa itu man? Muhammadin sayyidi kulli muqtafa al-arabiyyil hashimiyyil mustafa. Itulah Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Itulah penghulu tiap-tiap yang diikuti setiap pemimpin. Ketika Nabi penghulu daripada setiap pemimpin, ya sama dengan Nabi penghulu seluruhnya makhluk. Yang Nabi dibangsakan dari golongan Arabi, yang beliau daripada keturunan Bani Hashim Al-Mustafa, yang boleh ialah seorang Rasul pilihan, Nabi pilihan Allah Ta'ala daripada seluruh umat-umat manusia. Sallallahu alaihi Allahumma damal hijja yahudu min baharil ma'ani lujaja. Hendaknya Allah memberikan rahmat di atas Nabi, hendaknya memberi rahmat atas Nabi oleh Allah Ta'ala selama kekallah akal. Itu yang menyelam dianya akal daripada laut segala makna-makna yang bergelombang-gelombang. Wa alihi wa sahbihi dhabil huda man syubbihu bi anjumil fil ihtida. Jadi salawat tadi walaupun dikaitkan dengan madamal hija, tapi dalam kaedahnya idza uridat ta'bid idza uridat ta'bid yuqayyadu bil qayyid fal qayyidu la yu'tabar. Setelah tata bahasa Arabi, jika ingin menyampaikan sesuatu tapi dengan makna selama-lama, makna kekal, makna tanpa batas zaman, mereka mengkaitkan dengan sebuah kait. Tapi kait tersebut tidak diiktibarkan seperti yang disebutkan tadi. Maksud musannif, selama-lamanya hendaknya Allah memberikan rahmat kepada Nabi dan kepada para keluarga sahabat Nabi selama tanpa batas waktu. Walaupun beliau menyebutkan dengan sebuah kait, selama kekal akal, selama masih ada akal yang mau mengidrakkan makna-makna, selama itulah Allah hendaknya memberikan rahmat. Tapi itu bukan kait yang diiktibarkan. Nanti memang seperti itu tata bahasa Arab. Jika ingin dikaitkan sesuatu, jika ingin disampaikan sesuatu untuk makna kekal, makna selama-lama, dikaitkan dengan sebuah kait, tapi kaitnya tidak diiktibarkan. Dan juga hendaknya Allah melimpahkan rahmat dan salam kepada keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi yang mereka semua mempunyai petunjuk, mereka sebagai penerus ajarannya Rasulullah. Siapa itu mereka sahabat? Itulah man syubbihu, itulah mereka man yang diserupakan akan mereka dengan bintang-bintang pada memberikan hidayah. Rasulullah sendiri yang menyerupakan sahabat-sahabat laksana seperti bintang. Dalam sebuah hadis Nabi sampaikan seperti itu, as-sahabi kan nujum. Jadi ketika sahabat seperti bintang, sebagaimana bintang ialah sebagai pedoman bagi para musafir, para nelayan,
dalam menempuh perjalanan mereka. Demikian juga sahabat sebagai pedoman kita dalam menjalani jalan agama ini. Aku berkata, kata Ahmad Damanhuri, pensyarah, Hamidal Maula Subhanahu wa Ta'ala hamdan mutlaqan awalan. Memuji oleh Nazim akan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sebagai pujian yang mutlak, awalan pada kali yang pertama, pada bait yang di belakang. Jadi pada bait yang belakang beliau memuji Allah Ta'ala tanpa pujian yang muqabalah dengan nikmat. Beliau sampaikan saja alhamdulillahilladzi qad akhraja, tanpa beliau sebutkan kaitnya. Dia puji yang mutlak, puji yang tiada dikaitkan dengan sesuatu, puji secara umum artinya. Wa hamidahu hamdan saniyan, wa hamidahu hamdan muqayyadan saniyan, dan memuji dianya musannif, dianya nazim akan Allah Ta'ala akan sebagai pujian yang mekait. Saniyan pada kali yang kedua, pada bait yang di atas tadi, Tuhan nahmaduhu alal in'ami, kami puji akan Allah atas pemberian nikmat. Jadi puji yang kedua ini puji muqabalah nikmat. Puji yang pertama puji yang mutlak tanpa muqabalah nikmat. Kenapa dua macam puji? Yang bentuk pujinya juga berbeda, satu mutlak, satu muqayyad. Liyahsulalahu thawabani, supaya bahwa hasillah bagi nazim oleh dua pahala. Apa itu dua pahala? Badal al-mandubu alal hamdil awwali, pahala sunat atas pujian yang pertama. Kita memang disunatkan untuk memuji Allah Ta'ala secara umum, alhamdulillah, 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 tanpa kita maksudkan apa nikmatnya secara umum, karena nikmat Allah kan tidak terbatas. Dan wal wajibu di atas kepada mandubu, wal wajibu alal hamdil tsani, dan pahala yang wajib di atas puji yang kedua. Sedangkan kita dianjurkan, memang diwajibkan untuk memuji Allah Ta'ala dalam setiap nikmat yang kita rasakan secara detailnya. Kita dapat rezeki uang, alhamdulillah, karena Allah telah mendatangkan rezeki. Kita diberikan kesehatan, alhamdulillah, Allah berikan kesehatan. Itu puji yang muqayyad namanya, itu puji yang wajib. Di musannaf memuji dengan dua cara tadi supaya dapat dua pahala, pahala wajib dan pahala sunat. Waliyakuna syakiran rabbahu ala ilhamihi lil hamdil awwali, dan supaya bahwa adalah dianya musannaf, dia nazim, itu yang mensyukuri akan Tuhannya nazim atas mengilhamkannya Allah Ta'ala untuk pujian yang pertama. Jadi kenapa musannaf kali ini memuji sekali lagi, padahal di belakang pada bait yang pertama sudah ada bentuk pujian alhamdulillahilladzi qad akhraja. Sekarang didatangkan puji kali yang kedua, nahmaduhu jalla alal in'ami. Alasan yang kedua supaya beliau dianggap orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala mengilhamkan beliau untuk memuji. Setiap gerakan kita, ucapan kita kan datang daripada Allah Ta'ala. Di ketika kita tergerak untuk berbuat taat, itu sebuah nikmat, maka hendaknya kita memuji Allah Ta'ala karena Allah menggerakkan kita dalam berbuat taat. Demikian juga nazim memuji Allah Ta'ala kali yang kedua, nahmaduhu jalla ala in'ami, karena beliau mensyukuri dikarenakan Allah telah mengilhamkan beliau untuk memuji Allah Ta'ala kali yang pertama. Di anna ilhamahu iyyahu ni'matun, karena sesungguh mengilhamkan oleh Allah Ta'ala akan ia nazim untuk memuji Allah Ta'ala pada kali yang pertama itu sebuah nikmat, tahtaju ila syukri alaiha, yang berhajat, yang diperlukan ianya nikmat kepada mensyukuri di atasnya nikmat. Jadi semakna apa? Musannaf memuji Allah Ta'ala kali yang kedua ini, nahmaduhu ini, karena beliau mensyukuri disebabkan Allah Ta'ala telah mengilhamkan beliau untuk memuji Allah pada bait yang pertama.
Wa qawluhu jalla bima'na aduma, dan bermula kata-kata nadim jalla dalam bait itu dengan makna aduma. Arti jalla Allah yang agunglah ianya Allah. Wal in'amu huwa i'ta'un ni'mati, dan bermula kata-kata in'am alal in'ami. Apa itu in'am? Huwa bermula dianya in'am itu ialah memberikan nikmat. Arti sifat fi'il. Arti in'am sifat fi'il. Arti memberikan nikmat, bukan diri nikmat. Arti diri memberikan nikmat. Arti perbuatan muta'addi. Arti an'ama yun'imu in'aman. Wal imamu tasdiqul qalbi bima ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal ahkami. Dan bermula iman. Apa itu iman? Yang dalam pada bait yang pertama bini'matil imani. Tasdiqul qalbi itu membenarkan hati kita tanpa keraguan-raguan. Tasdiq arti keyakinan yang kuat tanpa adanya ragu-ragu. Tasdiq dengan apa? Tasdiq dengan barang-barang yang membawa dengan nyama oleh Nabi SAW daripada segala hukum-hukum. Di ketika kita tanpa ada sedikit pun keraguan-raguan dengan apa yang Nabi sampaikan, itulah namanya iman. Keyakinan hati yang kuat tanpa adanya keraguan-raguan dengan apapun yang Nabi sampaikan, kita terima sepenuhnya. Itu dinamakan dengan iman. Wal islamu wal af'alu zahiratu kasolati wa saumi likaunihima mutalaziman syar'an. Dan bermula Islam. Apa itu Islam? Iman dan Islam. Apa itu Islam? Huwa dianya Islam itu segala perbuatan-perbuatan yang zahir. Maka tidak sempurna iman kita jika tidak ada Islamnya. Arti Islam itulah pembuktian daripada iman. Iman ialah sifat hati, perbuatan hati, itu iman. Tasdik itu kan sifat hati, perbuatan hati. Di perbuatan hati harus ada aplikasinya, harus ada tampilannya, pencerminannya. Itulah segala perbuatan anggota zahir kita dalam bentuk ibadah seperti salat dan puasa. Arti salat dan puasa dan segala ibadah-ibadah itu pembuktian daripada iman. Arti Islam itulah pembuktian daripada iman. Dikaunihima, karena keadaan keduanya, iman dan Islam itu saling berlaziman pada syarak. Dia tidak bisa dilepaskan keduanya. Tidak ada Islam saja tanpa iman, itu munafik namanya. Tidak ada iman saja tanpa Islam, itu zindik namanya. Di mukmin ialah bergabungnya iman dan Islam. Wa ma'nal baiti nathni alaihi subhanahu wa ta'ala li ajli in'amihi alaina bihatainin ni'matainil lataini bihima infadul bahjati minan nari. Inqadul mahjati minan nari. Dan bermula makna daripada bait tersebut dari nahmaduhu hingga Islam, kami puji atasnya Allah Subhanahu wa taala dikarenakan pemberian nikmatnya Allah taala atas kami dengan ini dua nikmat allati yang sabit dengan keduanya nikmat itu terlepas gejolak daripada api neraka. Itu inti daripada nadam yang pertama, arti maknanya daripada bait yang pertama itulah nahmaduhu hingga wal islami. Wa fil baiti su'alani, dan sabit pada bait tersebut itu ada dua pertanyaan. Pada bait nahmaduhu hingga wal islami ada dua soal. Al awwalu lima hamida awalan bil jumlatil ismiyati wa huna bil jumlatil fi'liyati. Bermula soal yang pertama itu karena apakah memuji dia nadim pada kali yang pertama, pada bait yang pertama di belakang, alhamdulillahilladzi qad akhraja, dengan jumlah ismiyah, dan pada di sini dengan jumlah fi'liyah. Apa alasannya? Itu soal pertama. Al-thani bermula soal yang kedua,
itu lima hamida 'alal in'amil ladhi huwal wasfu wa lam yahmid 'alal ni'mati. Karena apa? Memuji dia Nazim atas in'am. In'am alladhi, yang dianya in'am itu sifat. Di in'am kan sifat perbuatan. Jadi kenapa musannif memuji sifat perbuatan, walam yahmid, dan tidak memuji dia Nazim atas diri nikmat. Kenapa yang dipuji wasaf nikmat, wasaf pemberian nikmat, bukan yang dipuji ialah nikmat. Kenapa musannif memuji Allah Ta'ala? Karena Allah mengilhamkan beliau untuk memuji Allah. Kenapa musannif tidak memuji Allah? Karena pujian yang pertama tadi. Itu soal yang kedua. Wala jawabu 'alal awwali, dan bermula jawaban daripada soal yang pertama itu annal hamda huna muta'allaquhu an-ni'amu wa hiya mutajaddidatun fanasaba ayyahmida bima yadullu 'ala tajaddudi wa hiya jumlatul fi'liyatu. Dan bermula jawaban untuk soal yang pertama, kenapa pada kali yang ini beliau puji dengan jumlah fi'liyah sedangkan di belakang dengan jumlah ismiyah? Jawabannya ialah bermula jawaban untuk soal yang pertama itu sesungguhnya puji di sini, puji pada nahmaduhu ini, itu bermula tempat ta'alluqnya puji itu nikmat. Jadi musannif pada bait ini memuji atas nikmat yang Allah berikan kepada beliau dan kepada kita semua juga. Sedangkan nikmat, apapun itu nikmat, wahya, dan padahal bermula dianya nikmat itu dialah bersifat dengan tajaddud, yang bersebaru. Itu tajaddud. Di setiap hari kita nikmat kesihatan. Kesihatan yang kita rasakan sekarang itu penambahan ataupun pengulangan daripada kesihatan-kesihatan yang telah lalu. Umur juga seperti demikian, nafas juga seperti demikian. Di seluruh nikmat sifatnya tajaddud. Fanasaba, maka cocoklah oleh bahawa memuji dianya Nazim dengan barang-barang, dengan sebuah ibarat lafaz yang menunjuki dianya atas makna tajaddud. Wahya, dan bermula dianya jumlah yang mengarah ke tajaddud, itulah jumlah fi'liyah. Alasan yang beliau puji dengan jumlah fi'liyah nahmaduhu, kerana jumlah fi'liyah mengandung zaman, bersifat dengan tajaddud. Sedangkan yang beliau puji ialah sesuatu yang bersifat dengan tajaddud juga, itulah nikmat. Maka cocoklah memuji dengan menggunakan lafaz yang berfaedah tajaddud, karena barang yang dipuji pun sifatnya tajaddud. Sedangkan di belakang puji mutlak tanpa kait kepada nikmat. Alhamdulillahi, puji secara umum. Jadi tidak dikaitkan dengan nikmat, arti puji selama-lamanya. Di jumlah ismiyah kan berfaedah dawam, istimrar. Maka cocok dengan jumlah ismiyah di belakang karena tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tajaddud. Wa anisani bi annal hamda 'ala ni'mati yuhimu ikhtisasal hamdi biha duna ghairiha. Dan bermula jawaban untuk soal yang kedua, kenapa musannif Nazim memuji atas sifat pemberian nikmat yang ada pada Allah. In'am, diri pemberian nikmat, bukan kepada diri nikmatnya. Alasannya itulah dengan sesungguh memuji atas nikmat itu memberi waham dia puji kepada nikmat, akan terkhusus puji dengan nikmat tersebut, duna tidak selainnya nikmat. Jadi jika kita memuji Allah Ta'ala kepada nikmat, Allah berikan kesihatan kepada kita, kita puji Allah karena kesihatan tersebut, itu terwaham seolah-olah kita hanya memuji Allah karena kesihatan. Sedangkan nikmat yang Allah berikan kepada kita kan bukan cuma kesihatan, banyak lagi. Maka kita puji Allah Ta'ala atas sifat pemberian nikmat Allah bagi kita.
apapun nikmat yang Allah berikan. Jadi sama dengan kita memuji Allah Ta'ala dengan sifat pemberian nikmat Allah untuk seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bi khilafil hamdi alal wasfi, dengan sebalik memuji di atas wasaf. Jadi jika memuji di atas wasaf itu berfaedah kepada umum nikmat. Wa qauluhu man khasana, man ismu mausulin badalun minab dhamiril ma'muli linahmadu. Dan bermula kata-kata nazim man khasana, itu bermula man pada kata-kata man khasana itu isim mausul, itu menjadi badal daripada dhamir yang menjadi ma'mul bagi nahmadu, itulah hu. Nahmaduhu kan ma'mul daripada nahmadu sebagai maf'ul ya. Man dibadalkan kepada hu yang pada nahmaduhu. Wa khasana, dan bermula kata-kata nazim khasana ai ma'asyiral muslimin. Allah khususkan kita. Siapa kita? Maksud kita ialah seluruh orang-orang Islam. Wa man bi makna rasulin, dan bermula man pada nazam bi khairi man qad ursila, itu dengan makna rasul. Arti man itulah rasul, itulah Rasulullah artinya. Dan bermula kata-kata haza bi makna jama'a, arti yang mengumpulkan, yang meliputi. Wal maqamati al maratibu, dan bermula kata-kata maqamati itu artinya ialah maratibu. Arti maqamati kayak lafaz. Maqamati kita baca warifnya. Wal ula ar-rafi'atu, dan bermula kata-kata ula itu artinya rafi'ah, yang tinggi. Arti Nabi yang mempunyai, yang mengumpulkan, meliputi seluruh makam-makam yang tinggi. Wa Muhammadin, dan bermula kata-kata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pada nazam badlun min khairi, itu dibadalkan daripada kata-kata khairi. Khairi man qad ursila. Di Muhammadin dibadalkan kepada khairi man qad ursila, kepada kata-kata khairi. Wa sayyidu mutawalli amris sawadi ayil juyushil kathirati. Dan bermula kata-kata sayyid, mana dasar kata-kata sayyid itu mutawalli, orang yang mengurus perkara para sawat, artinya juyush, para tentera yang banyak. Arti kapten lah, panglima lah, itu arti sayyid. Arti orang yang mengurus seluruh perkara para tentera-tentera yang banyak. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam mutawalli amril alami bi asrihi. Dan bermula dia Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang mengurus perkara alam dengan seisinya alam. Itu lebih besar lagi pangkat Nabi ketimbang panglima perang. Panglima perang hanya urusan tentara yang dia urus, sedangkan Nabi kita seluruh alam dan isinya Nabi yang mengurusnya. Wal muqtafa al muttaba'u bi fathil ba'i. Dan bermula kata-kata muqtafa itu artinya muttaba', yang diikutkan, dibacakan muttaba' dengan fathah ba, isim maf'ul. Wa idza kana sayyidal matbu'ina fahuwa sayyidut tabi'ina min babi ula. Dan apabila adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu pemimpin daripada seluruh yang diikutkan, seluruh makhluk yang diikutkan, seluruh umat, maka bermula dia Nabi itu pemimpin matbu' ni. Jadi apabila adalah dia Nabi itu pemimpin daripada seluruh matbu', pemimpin daripada seluruh pemimpin. Matbu' kan pemimpin, artinya yang diikutkan pemimpin. Nanti Nabi pemimpin daripada seluruh pemimpin. Maka niscaya maka bermula dia Nabi itu pemimpin daripada seluruh pengikut daripada bab yang lebih utama. Artian jika memang Nabi pemimpinnya seluruh pemimpinnya para rasul, maka Nabi menjadi pemimpin seluruh umat manusia dari Nabi Adam hingga akhir zaman. Wal Arabi nisbatun, dan bermula kata-kata Arabi dalam bait itu kalimat nisbah bagi kata-kata Arab. Nabi dinisbahkan dari golongan Arab. Wal Hashimi nisbatun li Bani Hashimin, dan bermula kata-kata Hashimi itu juga kalimat nisbah bagi Bani Hashim. Nabi daripada golongan keturunan Bani Hashim.
Wal mustafa artinya al-mukhtaru. Itu yang dipilihkan. Wa salatu fil lughah al-atfu. Fa in udhifa ila Allahi sumiya rahmatan au ilal malaikati sumiya istighfaran au ila ghairihima sumiya duaan. Dan bermula kata-kata salah pada lughah secara bahasanya itu artinya ialah atfu, kelemah lembutan ataupun kasih sayang. Itu makna lughawinya. Maka fa in udhifa ila Allahi, maka jika dinisbahkan, diidhafahkan kata-kata salah kepada Allah Ta'ala, di Allah yang bersalawat. Itu apa artinya Allah bersalawat? Bukannya Allah baca salawat kepada Nabi, tapi sumiya rahmatan. Itu dinamakan akannya salah. Kata-kata salah akan rahmah. Jadi jika Allah bersalawat, artinya Allah memberikan rahmat, bukan Allah bersalawat. Au ila malaika, ataupun diidhafahkan kata-kata salawat, kata-kata salah kepada malaikat, malaikat yang bersalawat. Malaikat bersalawat kepada Nabi. Sumiya itu dinamakan akannya salah, kata-kata salah akan istighfar. Ataupun kepada selain keduanya, diidhafahkan kata-kata salah kepada selain daripada Allah dan malaikat. Sumiya dinamakan akan kata-kata salah akan doa. Jadi dhamir sumiya itu kembali kepada hikayah lafaz salah, bukan kepada lafaz salah. Kalau lafaz salah kan ta'nih, tapi ini ditazkirkan, jadi kembali kepada hikayah lafaz. Itu lafaz salah. Wal hija taqaddama annahu al-aqlu. Dan bermula kata-kata hija itu telah dahululah oleh sesungguhnya kata-kata hija itu bermakna akal. Wal lujaja jam'u lujjatin, dan bermula kata-kata lujaj itu jamak daripada lujjah. Wahya ma fihi su'ubatun minal ma'il ghaziri. Dan bermula dianya lujjah itu barang-barang yang sabit padanya ma itu ada itu kepayahan ataupun kesukaran daripada air yang melimpah. Itulah gelombang maksudnya. Arti lujjah ialah gelombang. Wal murad biha huna al ma'ani su'ubah. Wal murad biha, dan bermula maksud dengan kata-kata lujah di sini dalam bait ini itulah al ma'anil su'ubatu, segala makna-makna yang payah. Itu bukanlah akal kita berenang di dalam lautan yang lepas, artinya akal kita menaungi makna-makna yang payah, makna-makna yang sukar, dengan cara berfikir, dengan cara nazar. Wa alin nabi fi maqamid du'a kullu mu'minin taqiyyin. Dan bermula ali, bermula keluarga Nabi pada makam doa. Masuk makam doa tadi sallallahu alaihi wa ala alihi, itu kan bentuk doa. Jadi kita memohon rahmat Allah kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi jika dalam makam doa? Itu ialah seluruh mukmin yang bertakwa. Jadi ketika kita baca salawat, dia bentuknya doa, berarti itu kita mendoakan kepada Nabi dan kepada seluruh umat Nabi yang mukmin. Umat Nabi yang mukmin yang taqi, taqiyin, yang bertakwa. Yang enggak takwa enggak masuk dalam makam doa. Maka jika ingin masuk dalam makam doa itu bertakwa. Wa sahbihi ismu jam'ain li sahibin bi makna sahabiyin. Dan bermula kata-kata sahbihi, itulah sahabi saja, itu isim jamak bagi kalimat sahibin. Isim jamak, bukan jamak, isim jamak bagi sahibin. Sahibin dengan makna sahabi, bukan sahibin makna sahibin. Kalau sahibin makna sahibin, berarti orang yang kita bersahabat dengan dia dalam jangka waktu yang panjang. Maka diartikan sahibin dengan makna sahabi. Apa itu sahabi? Wa huwa man istama'a bihi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi. Dan bermula dia sahabi itulah siman yang berhimpun yaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal keadaan yaman itu yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan dengan sahabi, orang yang beriman dengan Nabi,
Walaupun dia berjumpa dengan Nabi hanya sesaat, walaupun dia masih balik, walaupun dalam keadaan jauh, yang penting dia hidup semasa dengan masa Nabi. Itu dinamakan dengan sahabat. Detailnya ada kita bahas dalam khutbah mahali, silakan dilihat. Wadawi jam'u dhu bermakna sahibin ay ashabil huda. Dan bermula kata-kata dawi dalam bait itu ialah jamak daripada dhu. Dhu dengan makna sahib. Dhu makna sahib. Artinya ashabil huda. Arti segala orang-orang empunya petunjuk. Wa qawluhu mansyubihu ilah, dan bermula kata-kata nadim mansyubihu dalam nadam hingga selesai mansyubihu fil ajmi fil itida, artinya fi qawlihi, arti sahabat diserupakan dengan bintang. Yang serupakan siapa? Itulah Nabi sendiri. Pada sabda Nabi SAW, apa yang Nabi katakan? Ashabi kan nujum, ashabi kan nujumi bi ayyihi miqtadaitum ihtadaitum. Bermula sahabat-sahabatku, kata Nabi, itu laksana bintang-bintang. Dengan serimana mereka sahabatku, kalian ikuti, niscaya mendapat hidayahlah kalian. Di siapapun sahabat, Nabi sudah menegaskan mereka sebagai pelita, sebagai tempat ikutan. Jadi siapapun sahabat yang kita ikut, maka semuanya terpetunjuk. Segala mazhab-mazhab fikih, mazhab-mazhab dalam ilmu kalam, dalam i'tiqadi, mereka semua merujuk kepada sahabat. Di andai kata ada fikih-fikih yang di luar daripada ranah sahabat, maka tidak bisa diikuti. I'tiqad yang di luar daripada ranah sahabat tidak bisa diikuti. Karena Nabi hanya mengatakan sahabat-sahabatku, yang mengikuti mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Apalagi mereka mencaci maki sahabat seperti golongan Syiah, itu jelas mereka sesat, kufur. Fa khudifal fa'ilu huna litta'dhimi, maka dibuangkan akan fa'il di sini untuk ta'dhim. Dalam bait kan dibuatkan dalam bentuk fi'il majhul, mansyubbihu, yang diserupakan akan mereka man. Padahal yang menyerupakan Nabi, tapi dia disebutkan Nabi di sini. Itu alasnya untuk ta'dhim. Di salah satu faedah membuat fi'il majhul itu kan salah satunya untuk ta'dhim. Seperti yang disebutkan dalam kitab Kawakib. Wa fi hadhil abiyatil arba'atu as'alatin. Dan sabit pada ini segala bit-bit yang 4 itu ada 4 pertanyaan. Al-awwalu ma madlulud dhamiri fi khaswana. Bermula soal yang pertama itu bermula apakah itu madlul dhamir pada khaswana. Kemana arah na tersebut? Na kan dhamir mutakalim. Kemana maksud daripada na itu? Madlulnya kemana? Atsani anna qaulahu bi khairi man qad ursila yufidu ma'ana qaulahu sayyidi kulli muqtafa fama wajhu adamil ikhtisari alaihi. Bermula soal yang kedua itu, sesungguh ucapan nadim bi khairi man qad ursila, kata-kata yang disebutkan dalam bait khairi man qad ursila itu memberi faedah ia akan makna kata-kata nadim sayyidi kulli muqtafa. Itu sama pemahamannya. Di pemahaman khairi man qad ursila sama dengan pemahaman kata-kata sayyidi kulli muqtafa. Maka bermula apakah itu alasan tiada disimpan di atasnya khairi man qad ursila? Jadi kenapa tidak disebutkan satu saja maksudnya? Kenapa mesti 2 kali disebutkan? Padahal pemaknanya sama, surahnya sama. Lalu soal yang kedua. Al-thalisu annahu qayyada salata bidawami khawdil aqli lujajan min baharil ma'ani ma'annal ula at-ta'mimu. Bermula soal yang ketiga itu, sesungguhnya nadim itu mengkaitkan oleh nadim akan salah Allah kepada Nabi dengan kekal menyelam akal akan gelombang-gelombang daripada laut makna, beserta sesungguhnya yang lebih utama itu mengumumkan, seperti yang kita bahaskan tadi. Arti nadim mengkaitkan salah
dengan kekalnya akal kita selama mau akal berfikir. Sedangkan yang lebih utama kan jangan dikaitkan, diumumkan saja salat Allah kepada Nabi untuk selama-lamanya. Itu soal yang ketiga. Ar-rabi'u lima qaddamal ala sahbi ma'a anna fihim man huwa asyraful anami ba'dal Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa huwa Abu Bakarin. Bermula soal yang keempat, karena apakah mendahulukan oleh nazim akan kata-kata Ali di atas kata-kata sahabat? Kenapa dahulu disebutkan Ali, keluarga, kata-kata keluarga, kemudian sahabat, beserta sesungguh pada mereka-mereka sahabat itu ada siman yang bermula dianya itu yang semulia-mulia manusia sesudah Nabi kita Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wahwa itulah Abu Bakar. Di dalam golongan sahabat kan ada manusia yang nomor satu sesudah Nabi kita, itulah Abu Bakar. Kan lebih utama didahulukan sahabat dulu, baru keluarga. Tapi kenapa didahulukan keluarga dulu baru sahabat? Itu soal yang keempat. Fala jawabu alal awwali anna madlu la dhamiri yasihu ayyakuna ummatal ijabati kama qaddartuhu wa yasihu ayyakuna ummatad da'wati fayadkhulul kufaru bidalili wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Id ma min adzabin illa wa indallahi asyaddu minhu fa'adamu ta'dzibil kufari bil asyaddi ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam. Maka bermula jawaban untuk soal yang pertama, madlu daripada na. Itu sesungguhnya madlu dhamirna itu sah oleh bahwa adalah dianya madlu dhamir itulah umat ijabah sebagaimana ma yang telah aku kadarkan akan ianya ma. Arti madlu daripada na seperti yang musannaf syarah sebutkan di belakang ialah ma'asyiral muslimin. Arti umat ijabah, arti orang-orang yang mau mengijabah menerima dakwahnya Nabi. Itu sah, boleh ke situ madlunya. Dan sah juga untuk umum wa yasihu, dan sahlah oleh bahwa adalah dianya madlu itu umat dakwah. Jadi orang yang terkena dakwah Nabi. Arti kan seluruhnya, seluruh alam menjadi dakwahnya, tempat dakwah Nabi. Maka masuklah oleh orang-orang kafir. Orang kafir itu termasuk dalam kata-kata na. Dalil secara umum, dalil bahwa orang kafir juga masuk dalam umat Nabi, tapi dalam kategori umat dakwah dengan dalil Allah sebutkan dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utuskan akan engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat, karena sebagai rahmat untuk seluruh alam. Di mana letak rahmatnya? Rahmat Nabi kepada kafir, kepada kita sudah pasti menjadi rahmat. Terpetunjuk kita menjadi umat terbaik kita. Bagi kafir di mana rahmatnya? Mereka kan orang yang kufur, yang ingkar ke Nabi. Karena tidaklah daripada azab kecuali padahal di sisi Allah Ta'ala itu lebih berat daripadanya azab. Azab Allah Ta'ala sudah pasti berat di akhirat kepada kafir. Sedangkan dalam dunia ini yang haknya kafir langsung diazabkan seperti umat-umat dahulu. Semua umat dahulu yang ingkar kepada nabi-nabi dahulu, rasul-rasul dahulu, semua diazab, hilang tanpa bekas. Itu bentuk azab. Tapi kan tidak ada umat kufur daripada umat nabi kita yang diazab Allah seperti umat dahulu. Wa indallah asyaddu minhu. Di akhirat sudah pasti berat azab Allah kepada orang-orang kafir. Tapi rahmat nabi kita menyebabkan orang kafir tidak diazab dalam dunia ini, bukan di akhirat. Itulah fa'adamu, maka bermula tiada diazab orang-orang kafir dengan lebih berat dalam dunia ini, itu karena memuliakan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berarti bentuk rahmat Nabi kita bagi kafir dalam dunia ini, itulah mereka tidak diazab langsung dalam dunia ini oleh Allah. Itu bentuk rahmat Nabi kita kepada mereka kafir. Padahal berhak mereka untuk diazab langsung, seperti umat-umat yang dahulu.
Wa anisani bi anna fil wasfi bis siyadati isy'aran bi umumi risalatihi wa annal anbiya'a wal mursalina min ummatihi sallallahu alaihi wasallam fahuwa mutawali amril jami'i. Dan bermula jawaban untuk soal yang kedua, dengan sesungguh pada mensifati Nabi dengan kata-kata siyadah, itulah Nabi Sayyidi Kulli Muqtafa. Disebutkan oleh Nabi ialah pemimpin daripada seluruh yang diikutkan, seluruh pemimpin, seluruh rasul-rasul. Itu isyaran, itu memberi faedah, memberitahu dengan umum risalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Risalah Nabi kita untuk seluruh alam tanpa kecuali, beda dengan risalah Nabi-Nabi yang dahulu hanya per daerah. Dan juga memberi isyarah bahawa sesungguhnya para nabi dan para rasul itu semua daripada golongan umat Nabi kita Muhammad SAW. Dengan bukti bahawa seluruh nabi-nabi yang 124,000 semuanya berkumpul menjadi makmum Nabi sebagai imam pada malam Nabi akan mi'raj kepada langit, malam Isra Mi'raj. Kan semua mereka salat di Baitul Muqaddis. Itu menunjuki bahawa seluruh nabi-nabi dan rasul menjadi umatnya Nabi. Makanya kata-kata Sayyidi Kulli Muqtafa itu terkhusus mengisyarahkan kepada Nabi, pemimpin seluruhnya para rasul, pemimpin untuk seluruh umat. Maka bermula dia Nabi SAW itu yang mengurus urusan yang keseluruhan alam ini. Jadi makanya mesti disebutkan kata-kata khairi man ursila. Itu dalam kata-kata khairi man qad ursila mengisyaratkan kepada Nabi Rasul terbaik. Dalam kata-kata Sayyidi Kulli Muqtafa mengisyaratkan Nabi ialah pemimpin daripada seluruh pemimpin daripada seluruh rasul-rasul. Mengisyaratkan bahawa para rasul itu pengikutnya Nabi juga, umat Nabi juga. Arti beda dua pembahasan tersebut, maka disebutkan dua kali. Wa ani salisi bi anna al-qaida fi salati laisa muradan balil muradu at-ta'mimu fi jami'il awqati. Dan bermula jawaban daripada yang kedua, kenapa dikaitkan solat. Di jawaban sudah kita sebutkan sekali tadi. Dengan sesungguhnya kait pada solat itu tidaklah dia kait itu yang dimaksudkan. Seperti kaedah bahasa Arab tadi. Kaedah Arabi, idza urida ta'bid yuqaidu bil qaid, fal qaidu la yu'tabar. Akan tapi bermula maksud dengan daripada kait itu mengumumkan solat pada seluruh waktu-waktu. Wa anir rabi'i bi anna salata tathbutu 'alal ali. Nasan fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad al-haditha wa ala sahbihi bil qiyasi ala al-ali faqtada dzalika at-taqdima. Dan bermula jawaban untuk soal yang keempat, dengan sesungguh membaca solah, itu sebut dianya solah, membaca solah atas keluarga Nabi secara nisbah nas. Arti memang nas daripada Rasulullah sendiri menganjurkan, memerintahkan kita untuk solah kepada keluarga. Pada sabda Nabi SAW, Nabi katakan, qulu, ucapkan oleh kalian Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi memang Nabi sendiri yang mengiringi sesudah solah kepada Nabi, solah kepada keluarga. Al-hadisah baca oleh muakan hadis. Sedangkan solah kepada sahabat, wa ala sahabi, dan bermula solah kepada atas sahabat itu dengan cara mengkiaskan atas keluarga. Makanya dengan gara-gara itulah dikarenakan solah kepada sahabat secara nas, solah kepada keluarga, kepada Ali secara nas, solah kepada sahabat secara kias, faktor dzalika. Maka menghendakilah oleh demikian akan mendahulukan Ali daripada sahabat dalam urutan solah.